Lamsuko jatno Swrangchati Kokborok Koktwma tini naruni logi tong ang hiren de borma tini Kokborok Koktwma ra ungka Paina asamutani jarawa hayung bir kongkhara ungwachini mungmanchana agortolani MBB singar-bir hainibe hastini rangthong thanglasi baniani hamari phaisinai Fane osamutani jarawa hayung bir kongkhola ungwachini mungmanchana agortola MBB singar-bir hainibe hastini rangthong thanglasi baniani hamari phaisinai Kokti salo MP Protima Bumi MBB singar-bilo hayung biremni bikongkhola snamnai mano thangi birai naikha Boshaka bad hawa kataw jawani bir kongkhola samjak thani agotla singar bil pula beremo asuk thai manai tamni hanba kataw jawani joto suna murok samu nangjakha Zero na na dan ko Thank you Suganda. Thank you. ফুল চেষ্টা করব আপনাদের টার্গেট কমিশন করা সেপ্টেম্বর আর উদ্ঘাটন পাইলে ওদের কমিশন মানে উদ্ঘাটন হয়ে গেল কমিশন করে হচ্ছে দুর্গাপূজার আগে বিপরীত कंपटीशन सितंबर है सितंबर कंपटीशन से पहले होगा कमीशन का कमीशन मैं 15 बोला तो 15 अगस्त हम कोशिश कर सकते हैं थोड़ा जोर लगाएंगे 15 अगस्त तक लगाएंगे हमारा तो अभी तो दिसंबर में हो जाता है जी ऑल दिस थिंग्स हमारा हाथ में नहीं का भी बहुत इशू रहते हैं मैडम सब सडनली चेंज हुआ ठीक है जब बन ही रहे तो लेटेस्ट तो सब आए थे आके बोला लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला लगाओगे चेंज करने में इम्पोर्टेंट रहते हैं तो उसमें आईटी का भी सब बिल्कुल लेटेस्ट ला रहे हैं मैडम जो शायद पहली बार আমাদের রাজ্যে ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট কাজ অনেকদিন যাবতে চলছে এবং 2019-এর ডিসেম্বরে সেটা উদ্ঘাটনের কথা ছিল তো তারপরে 2020-এর মার্চ মাসে আমরা একটা টেন্টেটিভ টার্গেট রেখেছিলেন সরকার তো এটা দেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে ইন্ডিয়াতে যতগুলি এয়ারপোর্ট রয়েছে লেটেস্ট টেকনোলজি সেটার মধ্যে লাগছে তো এই জন্য একটু লেট হচ্ছে দেরি হচ্ছে তো দেরি হলেও আমরা অনেক কিছু ভালো কিছু পাবো তারপরেও আমরা চাইছি যে খুব তাড়াতাড়ি যাতে আমরা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টকে পেতে পারি এবং ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটা নতুন আমাদের ইচ্ছে যে আমরা বহির্বিশ্বের সঙ্গে আমাদের রাজ্যের যোগাযোগ হবে সেটা আমরা স্বপ্ন দেখছি এবং স্বপ্নটা তাড়াতাড়ি যাতে সাকসেস হয় সেই উদ্দেশ্য নিয়ে আজকে আসা তো ডাইরেক্টর সাহেব রয়েছেন আমাদের এমএলএ সাহেব রয়েছেন যারা কাজ করছেন ওনারা রয়েছেন তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন এবং লেটেস্ট টেকনোলজি দিয়ে সেটাকে ভারতবর্ষের মধ্যে 1 নম্বর করার চেষ্টা করছেন তো সেই ভালো কিছু পেতে হলে একটু সময় লাগে তো আমাদের সময় লাগছে তবে আজকে এয়ারপোর্টে এসে আমরা জানলাম ইন্ডিয়াতে এয়ারপোর্টের যে রেটিং হয় সেই জুন মাস থেকে আপ টু জানুয়ারি মাস পর্যন্ত যে রেটিং হয়েছে সেই রেটিং অনুসারে আমাদের এই ছোট্ট এয়ারপোর্ট ভারতবর্ষের মধ্যে 10 নম্বর আর উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে 5 পয়েন্টের মধ্যে 5 ছিল এটার পয়েন্ট এর মধ্যে 4.6 রেটিং পেয়ে আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে আমাদের রাজ্যের এয়ারপোর্ট 1 নম্বর তো আমাদের কাছে সবচেয়ে পাওনা আমি এয়ারপোর্ট ডাইরেক্টর এবং ওনার গোটা যে টিম সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই ওনাদেরকে সবাইকে ওনারা খুব সুন্দর কাজ করছেন আমি আশা রেখেছি এবং ওনাদেরও টার্গেট রয়েছে আমরা আশা করি যে ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট হওয়ার পরে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট আগামী 1 বছর পরে যখন আমরা আসব তখন ইন্ডিয়ার মধ্যে 1 নম্বর আমাদের এয়ারপোর্ট হবে সেটা আমাদের প্রত্যাশা যারা প্যাসেঞ্জার রয়েছে তাদের সঙ্গে হিউম্যান রিসোর্সেস যেটা সম্পর্ক সেই সম্পর্ক এবং মানুষের আবাগমন আগামী দিন তো বেশি পরিমাণে আমাদের যে পণ্য যেটা ব্যবসা করবেন আমাদের কৃষকরাও তো সেদিন ব্যবসা করবেন পাইনাপেল নিয়ে যাবেন আমাদের কৃষকরা এই জায়গায় থেকে লেবু নিজেরা বিক্রি করবেন আমাদের সবজি বিক্রি হবে এই জায়গা থেকে হ্যান্ডিক্যাপসের যে জিনিসপত্র আমাদের রয়েছে সেগুলিও বাইরে বিক্রি হবে হ্যান্ডলুমের জিনিস বাইরে বিক্রি হবে সেই লক্ষ্যে আমাদের যে ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টকে আমরা কাজে লাগিয়ে রাজ্যের অর্থ ব্যবস্থাকে আমরা মজবুত করব এবং বিশেষ করে বাইরের যে কাস্টমার কনজিউমার্স যেমন এই বছরে 2019-20-তে 5,17,000 পর্যটক ত্রিপুরাতে এসছেন এর মধ্যে 80% বাংলাদেশের তো আমরা চাইবো আরও বেশি আসবে এবং আমাদের এয়ারপোর্টকে কাজে লাগিয়ে রাজ্যের
বেকার সমস্যা সমাধান, ইকোনমির ডেভেলপমেন্ট করা, আর্থিকভাবে আমরা মজবুত হব, পাশাপাশি সাংস্কৃতিক রুচিবোধেরও পরিবর্তন ঘটবে, সবার সঙ্গে সবার মেলবন্ধন হবে। সেই এয়ারপোর্ট সেই লক্ষ্যে আমাদেরকে রাজ্যকে ঐক্য এবং অন্য জগতের সঙ্গে অন্য দেশের সঙ্গে যুক্ত হতে আমাদেরকে সহযোগিতা করবে। রাজ্যবাসী কবে নাগাদ আশা করতে পারে যেটা? দুর্গাপূজার আগে এটা আমরা প্রাইজ পাবো। তবে আমি তাদেরকে আপনাদের সামনে বলেছি আরও যত তাড়াতাড়ি হয়, যদি 2 দিন আগে হয় আমরা 2 দিন আগে আরও বেশি করে সেটাকে এনজয় করব, বেশি সুযোগ সুবিধা পাবো, মানুষকে আমরা সুযোগ সুবিধা দিতে পারবো। এরকম পুরনো এখন যে বর্তমান আছে এটা উদ্বোধন করে সেটার কি হবে পুরনো বিল্ডিংটা? সেটাকেও কাজে লাগানো হবে, সেটাও খুব সুন্দর। সেটাও অটল বিহারী বাজপেয়ী সরকার আসার পরে সেটা নতুন করে হয়েছে, সেটাও খুব সুন্দর। সেটার মধ্যে মানুষকে থাকার অনেক সময় রিটার্নিং রুম যেটা প্রয়োজন হয় সেভাবে তারা ব্যবহার করবেন, অন্যান্য প্ল্যানিং করে সেটা করবেন, ভালোভাবে করবেন। Abno kari boshaka North East ni Beijing Agartala Singar Bill Pula Bere Motongo Abuni Bagai Hastini Bukakti Singar Billo Nakola Dona Hambairaka MP. Rung Purung Moni Hayango Mong Ajija Tabubo Rung Shumaroni Kogo Boni Mong Bo Onka Purung Najo Kolani de Rung Purung Moni Hayango Mong Ajija Tabubo Rung Purung Nairok ni Kogo Boni Mong Bo Onka Purung Najo Kolani de Purumuni Shamu Yakagoi Agartala 18 number Ward Pradesh Congress ni Bukakti Purun Nigam ni Chongmaria Koplai Unka Council Ngoi Kahamkena Samung Botangka Tangnai Salkisa Sigang Hamya Ngoi Agartala Tripura Medical College Admit Unka Paithago Jotono Yakare Thuimuni Hayongo Tangna Nangka Buko Kolani de Bonifara Kaksama Manteng Hne Jung Swrangchati Koktwma Channel ni Bukakti Dia Jawo আমি নিজে যেটা দেখেছি ওনার জীবনকালে উনি করেছেন, সামাজিক জীবনও ওনার যে আশীর্বাদ এই অত্র অঞ্চলের লোক আমরা পেয়েছি। উনি কাউন্সিলর হিসেবে, কর্পোরেটর হিসাবে এখানে মানুষের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। ওর আমি আশা করি সুবলবাবু ওনার যে অর্ধাঙ্গিনী আজকে আমাদের মধ্যে নেই, সেই দিনটাকে কাটিয়ে উঠবেন। ওনার এক কষ্টময় জীবন থেকে ওনার জীবন সঙ্গিনী হয়ে ওর আজকে সমাজে একটা প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব তৈরি করার পেছনে যেই নারী ছিলেন সেই নারী হচ্ছেন কল্যাণী রায় মহোদয়া। আমিও ত্রিপুরাতে আসার পর সুবলবাবুর সঙ্গে একটা সম্পর্ক রয়েছে। প্রথমবার একদিন আমি সকালে এসেছিলাম, আমি কি খাইতে পছন্দ করি, কিভাবে কোনটা কি চাই সেটা উনি আগে হয়তো বা কারোর কাছ থেকে শুনেছেন। যখনই আমি এই বাড়িতে এসেছি তো বিনা খেয়ে কোনোদিন আমাকে ফেরত পাঠাননি। আর আরেকটা ওনার বিষয় ছিল, মাঝে মাঝে সুবলবাবুকে বলতাম মাঝখানে অসুস্থ হয়ে গেছিলেন, খাওয়ার পরে একটা সাঁচি পান আমার জন্য সুন্দর করে, জানেন যে আমি অন্য কিছু খাই না, সামান্য একটা সুপারি বা কোনো দিয়ে রেখে দিতাম বা একটা পকেটে দিয়ে দিতাম। তো এইগুলো তো আর এই বাড়ি থেকে পাওয়া সম্ভব না, উনি নেই। এখন আমাদের কর্তব্য এই পরিবারের সঙ্গে উনি যেটা সমাজ জীবনে সবাইকে স্নেহ মমতা দিয়ে গেছেন, আমাদের উচিত সবাই মিলে, এবং সেটাই আমাদের মূল কর্তব্য হবে, বিশেষ করে সুবলদেব মহোদয়ের সঙ্গে এবং তার পরিবারের সঙ্গে আমাদের সেই সুন্দর মানসিকতা সম্পন্ন ওনার যে হৃদয় ছিল, সেই হৃদয়ের ভরপাই তো আমরা করতে পারবো না, কিন্তু তার খানিকাংশ সেই পরিবারের সঙ্গে আমরা সহভাগিতায় যদি ভাগ নিতে পারি তবেই তার জীবনের সার্থকতা আসবে। সঙ্গে সঙ্গে ওনার আত্মার আমি সদ্গতি কামনা করি, পরিবার যেন এই যে দুঃখময় স্থিতি তা থেকে কম সময়ের মধ্যে নিজের সেই কর্মময় জীবনে সার্থক করে উঠতে পারে, সেটাই হবে ওনার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধাঞ্জলি। আমি আশা করি।
CAN Rosanani Bagay January Charles Harmarin Simit Tipra Motani Bukati Hastini Juda Kami Amjay Rago CAN to Ko Awimon Klajawa Tongo. CAN Rosanani Bagay January Charles Harmarin Simit Tipra Motani Bukati Hastini Juda Kami Amjay Rago CAN to Ko Awimon Klajawa Tongo. Omaikan Kokti Sara Kwai Bajar by the Amjay Bagrili Klajaka Bagrili Climanatu Saka Tipra Motane Adam Poritus de Porma. Salchito Unka Haste Gunaga Bagrili Klajapani, Aurelio Tamo CPM, Tamo Congress, Tamo BGP, Tamo IPFT, Jasapana Party Claidon, Borok ni Party no, Toja Yago Tiprasa, Tinango Tango Tonane, all one chuk on the one chogo, Jotono Aurelio Pibeyo. Poritus de Bumam Saka, Tabuni Tung, Bodina Adon not Hansa Climea, Borni Kokborok Saitung Tung. Abun Yagro Botebo Saka, Tabu Sakjora, Bagrili Climani, Kevin Gray, Tebosi Lukoron, Hamza Man Hune, Bagrili Nibanda, Mandakna Adon Saka. Citizenship Amendment Bill Sekango Tongmani, about Citizenship Amendment Act Nka, I know Porino Tonka, I Chinibagi Belekino Saya, Abano Kebengai, Taibubagrani Naharmung, Tiprado Fani, Tiprasarok Sung Tansang, Samun Kenyani, Abano. Sung after ini semi bike daily starting kai tini 16 days sungka sungo 16 days ora je bayar money payment ni je public ni response mama ni abo belai keno kaham sungno Julai bari rogo ba je area sung thangpai ka south rogo yang west rogo je nugui payment ni ajaga kabangma borok no tongo sungno IPF tini borok logi rikha INP tini borok logi rikha BJP CPIM Congress joto Party nino sini Tiprado Farok sungno thancha khai logiri tongo borok sanani kebo ba surima bai kebo ba ongkloga hamjangma bai kebo ba subasuk khlaima bai khai logiri tongo a logi abo buskango je thanchani boyarship mani je thancha ungna musung mani abo sung srai keno nukha abo ni bagai angke tini jotono no koine musungo 16 days by daily jorati phaiei o jaga chini bulai toklai ni rajniti no please khibilai jasidi tai naslai laimani kaisa bai kaisa majra bel laimani rajniti no khibilai jeng chini hamjakma bai khi jeng buskango chini dafani birman no sukuknani akogno no sung wansuk laisine jotono wansuk laibo tongkha political party ni leader rok belai kaisa belai tongra situng bong samung borok khaigra situng tamo khai public angbo tini sawo ang leader ya ang dofani seleng abon bagi dofarok je jaga nihino a jaga no ang khapurum thangja jawo oba haike no tini ang ya jengjoto no oba hai miaro go sini da bisu songrok belai ke no kosto khaike o jaga ni o area ni sini takuk mohan songrok bahai no logi dui tong tele murani phaiei yang rogo bo kulai rok ni phaiei aba ke kabang o jaga ni o jaga area party bodol dormo no tor jagi oi jeng tipra dofani tipra sar thancha ngi phelaika khara bahai no jeng simnao thangpinai Simnaro thangpur kabangma borok kol khaike borok no bo logirjan bagi lamsoknai sing borok bo sungno lamsogui tongo kai aba haike no jotono no hambai mari uje public tamonai sing abo sarai no saiman kha o 16 days bike rally jora phaiei political leader tamonai abo sung saiman kha ar public rok sadharon jonosadharon jangnai rok civilian rok civil society ni civilian rok tamonai abo bo saiman kha jotono o jaga thanchano no musungkha ar thancha bai achievement bobo hai tamo man chung abo ni ekdom kotor udaharon Kanchanpurni je bru issue Kanchanpurni je bru issue chinti pradofani riang bosangrok bongni kaisa permanent solution ni bekhak phai tongkha taibo buskango chung abo hai achievement rok chung o thanchani boyar no chung nukha thangnayo chini takhuk Dr. Subendra Dev Burma bujakmani a jagani bororok puila bongni andolon abo tangai ti pradofa thanchang manukha bukha basakha abo haike kabangma jaga no chini satok ekto birman niyak ni chung basa laisinai karak ni basa laisinai tai tini ni o bike rally bahino joto obon kam singkamung baijalbari matho tabuk no jaga jotono kurung laijak tabuk je phainai rok no jotono no lamsago jotono no hambai tai je join khaina musungnai borong no bahino lamsago phailaijadi tai kebo lamao tongtui logirnai jat tongongkai borbo phailaijadi ar je phaimia nogo tongui nai tongnai norgno bochung chini khapang yafaro Ojagawo sung kuno bodolia obo total non political non religious non profitable
abon bagi ojaga kebo kha yoknani kha dunani kok krei jotono belek belek kheno hambai chini buskango oje bike rally o chung je thanchani busli sari phimani abo torthung lokthung tai thanchani buthai thaiteng bubagra logiri kha ipradafa thanchang no tini bike kai bosor rong norok sabai bike je nugmani to norok bo nugui tongo count to khaji ko ta mokhe ojaga tini 300 ni above roglenga na haima tongo ang bogoni neje ko sapai drop no kisa norok tini biang te omo rally khelne biang route map ngangkai chini suhel phageri yang kisa route sini ta khuk suhel bono likhine am bagi route map bini bisintinyo saima kaisa kaisa sing kai klay thanchane boyar sibui tongo jora baksa political leader rokai buagran logi thangai norok ta manai ontirok abono tam sana musum abono hangkai sana musungo je bubagrani logi thangai tamo mannai akok जों गोबां मनो खोनाका baksa sungo bubagran logi thangai tamo mannai hangkai bongni logi thangle tamo mannai abo public saimano ambage akbo sanan sarka anga public rong thani sia pari sinai bubagran logi thangai जों tam mankha abo जों nugui tongkha gosa kupur gokrang kormo hlailia chini a je majra belaimen abo thagrik ni phai tongo hamjak lemen boyar sibi phai tongo tai a thanchani tichini achievement kobang ma mano abono sanamu sungu je public nugui tongo tamo manmaya bru isu kotor bob kono political party o tong yewin bru isu kaisa kotor ajagao solution phai tong khate solution phai nai public siwi tongo abo ngai baksa kai sonor political lo bakla nin cha abo rong tam ko sanai abo to public decide khane do tab politics khaina khaya abo to chiniya jotoni rights tong kaisa je democracy o je politics khaina khaya abo se kemne phuk khaimia tab kabong boro je confusion tong je politics jang neng ya abo mane neng je jarawa politics fight khena ungai je jarawa NGT fight khena abo public decide khenai tabuk neng public jodi musung khaba public ni bagai ngai jodi musung khaba public bagai nungnai abo public decide khenai to basai bo khotingya basai khotingya kintu kobi samung khlaina nangnai abo jengnai thancha जों आरो कोनो पॉलिटिक्स बागै दा फाइना पॉलिटिक्स या बागै दा फाइ आमो तो पब्लिक डिसाइड खेनाय फियाबा जों चाबै जों दाबो बुवागरन बिसुते जों स्ट्रांगली फाइट खेनाय दाबो चिनि बरनो जों जे मेसेज ने जे जों सीए तुमु जदि चिनि तिप्रा हाव इम्प्लिमेंट खांगाय चिनि फ्यूचर बागै बसक हामिया ओ चित्रा हामिया चित्रांनाय न जों दाबो जबन खरंनो पब्लिक थाने तुना बागै जों बुवागरन थ्रुते जों अमाय थानचा जों न ओ बाइक तिनि बियां थथाय तिनि पुला जों आरो बायजाल सिमी जों पदबिल तै ngonai thangnai abon simi hatkata bogabil rotanpur guriboi yango sonklati ongkhorite mare hadukti ongkhore yang pagla yang te harap kuar tesa ambrati kifilia koi tesa singya phaipine dusro gathering ne जों त एक्सपेक्ट खायो 1000 1000 गोबां रंना हिनै फियाबा ताबो पब्लिक ट्रिप फाइ दङ केबें गनो जा तिनो जा मन्थि अरेन्ज केमन कुनो केबें रखनो केबें दुख्रै अब जतो लुकुने हामजांमानि अरो जों अरो कुनो केबल लिडार हिनै क्रै दो जतो लिडार जों जे अरो फाइनाय जतो लिडार केबल लिडार हिनै क्रै जों दफान बागै सामखानाय का जों साकसान लिडार मा गसिबै मा खलायनाय लिडार हिनै केबल संजा क्रै जों साकसान लिडार मांगनाय आवन बागै जों त मंगले माया दो हामजाक मुखे मानखा मिया हको जोंनो सुबानाय आं थाजिं बसागा बीजेपी नि दंगो आईपीएफ नि दंगो कांग्रेस नि सीपीएम नि सब त जोंनो फाइलगिरि का चामुं नंमुं तम दंथाय आम हेर गोबां मा लगिरि दंगो केबें मंगले माया जों हामजाक मुंसि मान दंगो ब्रु इशु आन्चलपुनि जे ब्रु इशु चिन्ति प्रादफानि रियां बसंग्रब बंगनि कायसा पार्मानेन्ट सल्युशन नि बखाक फाइ दंखा ताइबो बुसकांगो जों आबहाय एचिभमेन्ट दं जों अ थानसानि बयारनो जों नुखा थांनायो चिनि ताखुक डॉक्टर सुबेन्द्र देव बर्मा बुजाकमानि आ जागानि बररक पुइला बंगनि आन्दोलन आबोसि तांगै तिप्रा दफा थानचां मनुखा बखा बासाखा आबहायके गोबां मा जागानो चिनि सातक टेक्ट बिरमान नियाकनि जों बासा लाइसिनाय कराकनि बासा लाइसिनाय ताइ तिनिनि अ बाइक रिलिउ बाहायनो जत अबनताम सिंकमु बाइजालबारी माथो ताबो अ जागा जतनो कुरुम लाइजाक ताबो जे फाइनै रकनो जतनो न लामसागो जतनो न हामबाय ताइ जे जॉइन खाइना मुसुनाय बरंनो बाहायनो लामसागो फाइलाइजादि ताइ केबो लामाव तंतै लगिनाय जात दङ गाय बरबो फाइलाइजादि आर जे फाइमिया नगो तंगै नाइ दंनाय नरगनो बोजों चिनि खापां याफारो अजागाव जों कुनो बदलिया अब टोटल नन पलिटिकल नन रिलिजियस नन प्रॉफिटेबल आबन बागै अजागा केबो खा यकनानि खा दुनानि ककरै जतनो बेले बेले खेना हामबाय चिनि बुसकांगो अजे बाइक रेली ओ जों जे थानसानि बुसलि सारि फेमानि आबो तरथों लकथों ताइ थानसानि बथाय थाइथों बुबाग्रा लगिरिखा इप्रा दफा थानसां न तिनि बाइक काय बसर रंग नरक साबै बाइक जे नुगमानि तो नरक बो नुगुइ तंगो काउन्ट खाजिएको तामखे अजागा तिनि
300 ni above rok lenga na haima tongo ang bogoni neje ko sapai drop no kisa Ganap tini biang te omo rally khilne biang route map ngangkai chini Suhel Hagir yang kisa route sini takuk Suhel bono likhine am bagi route map bini bisin tinyo sai mang kaisa kaisa sing kle thanchani boyar sibui tongo jora baksa political leader rokai buak ran logi thangai nok ta manai omtirok abono tam sanam sum abono hangkai sanamu sungo je bubagrani logi thangi tamu mannai akok जों गोबां मनो खोनाका baksa sungo bubagrani logi thangi tamu mannai hangkai bongni logi thangile tamu mannai abo public saimano ambage akbo sanan sarka anga public rong thani sia pari sinai bubagrani logi thangi जों tam mankha abo sung nugui tongkha gosa kupur gokrang kormo hlailia chinia je majra belaimen abo thagrik ni phai tongo hamjak laimen boyar sibi phai tongo tai a thanchani tichini achievement gobang ma mano abono sanamu sungu je public nugui tongo tamu manmaya buru isu kotor bob kono political party u tong yewin buru isu kaisa kotor ajagao solution phai tong khate solution painai public siui tongo abo ngai baksa kai sonor political lo bakhainen chho abo rong tam ko sanai je abo to public decide khene do ta politics khaina khaya abo to chiniya jotoni rights tong kaisa je democracy o je politics khaina khaya abo se kemna phuk khaimia ta kabong boro je confusion tong je tong kaisa je democracy o je politics khaina khaya abo se kemna phuk khaimia ta kabong boro je confusion tong je politics jang neng ya abo mane neng je jarawa politics fight khena ungai je jarawa NGT fight khena abo public decide khenai tabuk neng public jodi musung khaba public ni bagai ungnai jodi musung khaba public bagai ungnai abo public decide khenai to basai bo khotingya basai khotingya কিন্তু কবি সামুং খাইনে নাংলাই जोंनाय थानचा जों आरो कोनो पॉलिटिक्स बागै दा फाइ ना पॉलिटिक्स या बागै दा फाइ आमो तो पब्लिक डिसाइड खेनाय फियाबा जों साबै जों दाबो बुवागरन बिसुते जों स्ट्रंगली फाइट खेनाय दाबो चिनि बरनो जों जे मेसेज ने जे जों सीए तुमुं जदि चिनि तिप्राहाव इमप्लिमेंट खांगाय चिनि फ्यूचर बागै बसक हामिया ओ सित्रा हामिया सित्रांनाय न जों दाबो जबन खरंनो पब्लिक थानि तुना बागै जों बुवागन थ्रुते जों अमागै थानचा जों न ओ बाइक तिनि बियां थथाय तिनि पुला जों आरो बायजाल सिमी जों पदबिल तै ngonai thangnai abon simi hatkata bogabil rotonpur guriboi yango sonklati ongkhorite mare hadukti ongkhore yang pagla yang te harep kuar tesa amprati kifilia koi tesa singya phaipine busuro gathering ne जों ते एक्सपेक्ट खायो 1000 1000 गोबां रंना हिने फियाबा ताबो पब्लिक ट्रिप फाइदोंगो केबें गनु जा तिनो जा मते अरेन्ज केमन कुनो केबें रखनु केबें दुखरै आबो जतो लुकुने हामजांमानि अरो जों अरो कुनो केबल लीडर हिने करै दो जतो लीडर जों जे अरो फाइना जतो लीडर केबल लीडर हिने करै जों दफान बगे सामखानाय का जों साक्सान लीडर मा गसिबै मा खलायनाय लीडर हिने केबल संजा करै जों साक्सान लीडर मांगनाय आवन बगे जों दन नंले माया दो हामजां मुखे मानखा मिया हको जोंनो सुबानाय आं थाजिं बसागा बीजेपी नि दंगो आईपीएफ नि दंगो कांग्रेस नि सीपीएम नि जत जोंनो फाइलगिरि का चामुं नंमुं तम दंथाय आम हेर गोबां मा लगिरि दंगो केबें मुंले माया जों हामजां मुंसि मान दंगो chini ha chini mantai akhorang ti sawoi chayau tpf ni bukhakti ca no sejawoi jabo akhor phaja thangnai ta khorogromoi chini ha chini mantai akhorang ti sawoi chayau tpf ni bukhakti ca no sejawoi jabo akhor jak thanai salkologromoi তিনি নজি থাম সালমারে কোকতি সালো জবানো ফলগে টিবিএফ নি বখতে তেলেমুরা দুশকি হাতনি সিমে ত্রিশা কামিনজরা রাহুল হিমবত খলাজাখা অচবাও ইয়াপে থাচা আমফাইয়া পাঞ্জাব নি জগমোহন সিং তামিলনাডু নি মিস্টার বরকত রহমান বাই মিস্টার দাওয়াঙ্গি জাবা তিনি নি অল্লাহর হিমবততে সিএএন কে বঙ্গি লুগুথম পান্না খলাইমনতে সাতানে ফাতার হাসনে ফানাই আদং রক্ষাকা The TPF is the conscience of these people. That is what I want to say. CAA is not a Citizen Amendment Act. It is a Conspiracy Amendment Act. Because original conspiracy was there, the illegal immigrants were let in influx. Then on above on the conspiracy, an amended conspiracy is coming as a CAA Act. Making them citizens of the Tripura, citizens of India. Making them naturalize the illegal immigrants. Planned for the people of the land. That is why we are also facing the same thing. We can feel the pains of Tripura people. That is why we are come here in support of scrap the CAA, give Tripura specific NRC.
having a cutoff year 1948. That is that. सेंट्रल को गवर्नमेंट को यही मैसेज रहेगा जो मैं आज स्टेज से बोलने वाला हूं। मैं अभी आपको बता दूंगा कि आज की जो स्टेज है वो त्रिपुरा का शाहीन बाग है। त्रिपुरा का शाहीन बाग है। शाहीन बाग का करंट जो है वो हिंदुस्तान के गृह मंत्री को और भारतीय जनता पार्टी को इतने जोर से लगा कि दिल्ली की सरकार वो सोचते थे कि हम पूरी की पूरी बना लेंगे और सबको दबा लेंगे और मुसलमानों को वहाँ से उठा देंगे और हम जुल्म जारी रखेंगे। वो करंट ऐसे लगा कि सबका सब धरा धराया रह गया। यहाँ का भी जो शाहीन बाग है त्रिपुरा का, वो ऐसा करंट लगाएगा कि वो जितने भी काले कानून है वो सब वापस होंगे। और हम पूरा यकीन के साथ कहते हैं कि इनकी लड़ाई में हम पूरा दिन रात इनका साथ देंगे and we will ensure that full justice is done to the people of Tripura. Tinar Allah harhin botogo DPF ni aso phangok kare mothani juda juda adong rok manjakha CA no shejawoi chatani DPF ni aso phang patal kunna jomatia thana shallogo BJP ni adong rok bai DPF te babagradi muge ko heme awe khaja mono konfijoka 2014 2020 soba khai tung thanigo sabwa no koksilsa sabwa no praise khai sabwa no blame khai abani agenda abna sai banya ang sai mano oha ani ha no ani yago to bana nang pine o soba go sang soba sabo tamu sai tong mayung kikro go sui chung nei kaisa mayung za khana borok ano jara ano mayung za nei kiri nei borok ani kikro go sui chung khana ang kai borok jodi ani sui khaga ke borok sui ngi sui tong male ang mana kai borok mani nai hai deba ano mayung nei ham sagai logoi tong mano bo ang mana khai meya ani agenda ani focus o hasini ha ke sin sason mang nai tomo ajaga go ke bengna ni bagai ongklok sungui tong khang ke abo boni matter sungui tong khang ke public nung nai public nuk khang ke public na bani jawab ro nai abani ani kuno jawab ro nai dorkai karon abani agenda abati hai sip politics abo sip politics kaisa sejala mang kaisa khamra lai mang kaisa risina jealous namu abo 70 years the old model politics already khatam abana khatam khanya ni bagani TPA basa ja TPA bo abo hai important biya abo hai sabta habi biya abo hai sabta kuno pane aro prevent abani bagi hani joto lugu saga patal kiriano sabu kamya hoito patal kiriano sabu kam hoito abata na ji patal kiriano tam sabu kam abo resi abani bagani zepro salkio ko phai ge manakro kirigi makhar angkha ka manakro kiri sakna patal kiriano abani bagani ungkora ko baksa seja kana baksa ba jelas ni bagani seja kana oma patal kiriano tini basa nai bosi sobani samung tang nai ko khai nang phayani biskang tang phai patal kiriano basa eni yo kam nang jodi man ani agenda BDC mukto Tripura Bharat Sadin Deso Tripura Sadin Rajyo Sadin Nagorik Sadin Odikar sini mantanya hasil kanai abasani coba ani coba go nang kebengani kebuya nang sob sukya jesa kebengde nang saksa khakoro kalai ne patal kene ni coba nogwar la nang seman romui maya patal kene nang romui sobui maya kebu abane bagai aro kebu tension tang te kebu abno te kebu tajole je hanai hein tok thai hante bo khur bagai thagi mamane la sigi bo lo saksa lama kamana tini 23rd February sang soba khaimani 2014 isimi TPA pasagi 2014 13 June 6 year running tabo citizenship amendment bill phaiga 2016 no jepron isimi bill phaiga apron isimi TPA continuously movement khai phaidu tei kaisa ko across the country overall India wo first TPF ne Delhi thango movement phaiga against CA apro ke CA ke पहिला TPF ne India haningi not only Tripura ha India haningi jepron bill declaration khaika Delhi jantar mantar thangai पहिला TPF ne movement khlai ke tini continuously of movement sang shuru Delhi wo simia para goli knock soto sago sang ani khakai of bill paika sini bagi tam of bill bisini bagi basak hamya of bill sini bagi tam abona sang sirona ni bagi campaign khlaika movement khlaika khai paika national international level
tini khangkai sa continuously khai pan bisingo lastly singno khai India government parliament sadana Rajya Sabha ke Lok Sabha kaini ke por bill pass khai ka tabo por president sign na gai acts na ka constitutionally bono implement khaina ni bagai CAN lo kebengai lahar himbo toktai lukothum panda khraithani amjane tong kusong lukoro kuthumane nukjakha te CAN no chadigi angai khora mo shukor lakha ত্রিপুরা গণমুক্তি পরিষদনি ফিল নৈচিনৈ লগুথম উংখা সানৈ রগৈ তিনি পাইথা কক্তিসার আগরতলা টাউন হল কাইসা লগুথমনি কক্তম খলাইজাকা ত্রিপুরা গণমুক্তি পরিষদনি ফিল নৈচিনৈ কুথুমনাইমু উংখা সালনাই রগৈ তিনি পাইথা কক্তিসালো আগরতলা টাউন হল কাইসা কক্তমাইনি কুথুমু খলাইজাকা Koktwma kuthumung manjaka Tripura Upajati Gণমুক্তি পরিষদনি কাশো জিতন চৌধুরী তাংফাংকরা আদাচরণ দেব বর্মা জেএমপি নি আদং প্রণব দেব বর্মা ন খুবই কুবুন্ড গংনাথনি জিতন চৌধুরী শাখা খরক বারা চুকুচি বুড়ি খুবই কাইজি মথা খুবই কতাল মথা খামজাকা বতেব শাখা হাস্তে তাবনি হাপাং বিজন বিকুমান রমারক নারাগলিয়া জেএমপি নি জুদা জুদা সামুর ন কোক্তনি বিশংতি শাখা আবার নতুন করে এই মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য যে ৬০-এর দশকে কংগ্রেসের ঘরেই তারা জন্ম দিয়েছিল টিউজেস লাল সাদা চিনি না কারোর তলে থাকি না এই স্লোগান নিয়ে এবং এই টিউজেস কোথায় জন্ম হয়েছে আপনি জানেন আমরা যেখানে বসে আছি তার থেকে খুব বেশি দূরে না আমাদের ডান দিকে ঠিক আজকে প্রায় সেই কায়দায় যেহেতু প্রায় এই ৫ দশক বাদে কাজেই ভাষাটা একটু ভিন্ন স্লোগানটা একটা ভিন্ন রংটা একটা ভিন্ন গানটা একটু ভিন্ন কমিটি গঠিত হয়েছে তার পক্ষ থেকে আপনাদের মাধ্যমে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এবং শান্তিপ্রিয় জনগণের প্রতি আমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি তো আপনারা শুনলেন যে ৫৯৪ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে আমাদের সম্মেলনটা হয়েছে এর বাইরেও আরও 10 জনের বেশি আমাদের ব্যক্তিপ্রতিম বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা তারা উপস্থিত ছিলেন এবং তাদের আলোচনাও আমরা শুনেছি তো গণমুক্তি পরিষদ মানে এটা শুধুমাত্র একটা সংগঠন না গণমুক্তি পরিষদ তার সম্মেলন মানে হলো ত্রিপুরা রাজ্যের সামাজিক সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক শিক্ষা আমরা এই প্রস্তাব আমাদের আছে তার সাথে সার্বিকভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের যে বিকাশের জন্য কর্মসংস্থান রেল সম্প্রসারণ রেল ডিভিশন স্থাপন করা তারপর ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন করা তার সাথে এই রাজ্যের মধ্যে এই জোট সরকার আসার পর সুনির্দিষ্ট কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের ভিশন ডকুমেন্টের মধ্য দিয়ে তারা মানুষের ভোট নিয়েছে বছরে ৫০,০০০ চাকরি তারপরে প্রত্যেক বছর আরও ৬০-৭০,০০০ করে আর ২৩২৩ উচ্চ আদালতের আইএ যাদের চাকরি আগামী ৩১শে মার্চ শেষ হবে হাসিবা বিধানসভা চৌমানে সিগাং রুমা কংগ্রেস মশাফানাম নাগলিয়া হাপাং তে হাসেন লুকুফান করিখা তিনি বদরম নগর পার্টি অফিসার চপ্রজাকা হানি শাখা বসকানি 31 মাস তারা হাসিনি খরচিতে থামরা নুচিথাম রং ফুংনাই তে ফুংনাই জরুগনা হাপনে সেবা পাই থাংনাই বসকানি 31 মার্চ হাসিনি খরচিতে থামরা নুচিথাম রং ফুংনাই রকনি হাপনে সেবা পাই থাংনাই হাপনি বাগৈ খরচিতে থামরা নুচিথাম রং ফুংনাই ফুংনাই জরুগনা আবহাইনো রং ফুংমুগ সেবনানি বাগৈ খরচিতে থামরা নুচিথাম বরকনি বিসিং অসানমতি শাখা খরক চিসে থামরা নুচিতাম বরকনি বিসিঙ্গ जेरो थैका बरकनि नुखुंग खरक साइका हायनो हाय हापांग सेबरुनानि नांनाय कक्ति सार खरक चिसे थामना नुचिताम रों फुंनाय जुग्रक मथानि बुखाक्ति दामनै रमै आचु सभा खलायका पान्दाव कंगनाथनि मथानि आदांनो साका गण अवस्था नासुकमा खा जोंनि 2 दफा दाबि कायसा दाबि इनका जोंनि पार्मानेन्ट सलिउसन जोंना मा खायनाय
এবং তেকাশা দাবি ইনকা যারা 10,323 ni थैनाय যত जिने फोरोंनाय जोंने नगद खरकसा काय चाकरी व्यवस्था मा खायनाय अमसिने गण अवस्थाने मूल दाबी और दाबी नते याकनो जोंतिने गण अवस्थाना कारण चिनि थाने ते जराखरिखा चिने खाजानि ताखुक ताइबुखक यागो जराखरिखा ओ जराव जों सरकारनो बार रिक्वेस्ट गाय दङो जों 21 मास सरकार समय मानका 21 मासब सरकार चिनि बागै ताबुकबो कुनु सिद्धान्त नाहायाको ताबुकबो जोंना फुवां काय साक्लाय रियाको आबोनि बागै चिनि साको किरिमानि आबोनि बागै जों सावो जे 31 मासनि सिगां चिनि साख्रि एकदिन फान गेपंजाय जोंना तेकायसा साख्रिनि व्यवस्था खायमारिनाय अबोनो चिनि बक्तव्य ते चिनि विकल्प जों कुनु आरो राजनीति खायनो हाया कुनु आरो जों दलबाजी खायनो हाया चिनि मान खायनोसे जों सान हायनो हायो आबोनि बागै सरकार नों कग्रि माबो दङ नि कग्न नों नारदे अबोनो जों नारनो तेसा मुइतु खायरिना नायो एबं जों राज्यआ फर फनांना नाया अ राज्यआ तंथतक साथतकाय तंनानि बागैनो नरंनि थाने जों हायनो हाय नरंनि थाने खाबाय खुबाय कयजाও আইনভাবে তারা কোনোদিন সহযোগিতা আমাদেরকে করেনি আমাদেরকে হাইকোর্টে অ্যাডভোকেট জেনারেল স্বয়ং বলেছে 117 নম্বর পেরা অনুসারে চাকরি দেওয়া যাবে না আমরা বলতে চাই মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী আপনি কথা এবং কাজের সঙ্গে মিলিয়ে কাজ করুন নাইলে আমরা চাই না এই দেশের শাহিনবাগকে যে ঘটনা হয়েছে এই রাজ্যে যাতে না হয় এটাই আমরা মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং রাজ্যের মন্ত্রিসভার কাছে আমাদের অনুরোধ আমাদের নির্দোষ আমরা নিরপরাধ আপনারা আমাদের জন্য ব্যবস্থা করুন এটাই আমাদের Borokni irung purumoti taksi tongsu abuni uloke borok abuni yakarunani nangnai haste hapong khorokchi thamra nusitam irung purungnai rokno tinango chawi tongnani baga sepkhai runani nangnai boskani 31 March ni sikangno kubun jagao borokno seprunani nangnai haste khotja hapong changmani sikang khorokchi thamra nusitam irung purungnai rokni jungjano সকমে দুনান হানে কক সামনে দङ फिया बरं बिजन डकुमेन्ट सिजाक दङ खरचिसे थामरा नुसिथाम जों फुंनाय रत्न जों जानो सकमে दुनानि हने ताबो खरचिसे थामरा नुसिथाम रनि सानमुं तमं क्लाइरिया हुनके बसकानि सारा खत सभाव थांनो हने साका आसानि आचुक सभा पान्दाव मानजाका बास्कर देव पियारि चक्रिनो खबर गुबुन राव कांचनपुर तंगनारि आं सोनानै थेरंना बरं रुबै मिजिरा महना नांनाय दै हापने मुं बुथाङा खबजा कांचनपुर पाति थानि 10 नि देरामानो सुपुङै रुना नांनाय आबुनि लगे लगे आमचाय केम रुना नांनाय हनै सानमुक्ति साका कांचनपुर तंनाय रियां सरदान थेरंना बरं रुबै मिजिरा महना नांफिनाय दै हापने मुं बुथाङा खबजा कांचनपुर पाति थानि 10 नि देरामानो सुपुङै नांनाय आबुनि लगे लगे आमचाय केम रुना नांनाय Koktwma Agortolani Grungsha Hotel Koktwma Kutumu Ringi Nagorik Surakha Monjo Obudin Shanmurka Aro Manjaka Motani Kaskoron Jit Kumar Nath Tang Pang Shukla Bikas Bodua Kongnar Thani Shukanto Bikas Bodua Saka Tabugriang Shornati Rono Mizura Mafiogi Rohore Udbasto Bangre Rono Joto Arimar Rono Shupungi Dan Nangnai সুস্থ লোক আছে অসুস্থ লোক আছে ওদের মেডিসিনের প্রয়োজন এবং ওনাদের যে স্বাস্থ্য শিবির সরকারিভাবে আরো স্বাস্থ্য শিবির করার প্রয়োজন আজকে যে আমরা প্রেস মিটে মিলিত হওয়ার একটা কারণ হচ্ছে যে কাঞ্চনপুর মহকুমা শাসক একটা সার্কুলার বের করেছেন যে মিজোরামের রিফিউজিদের কাঞ্চন ব্লক খাওয়ার জন্য উনি 144 যে আইন যে লাগু ছিল ওটা উল্লঙ্ঘন করে দিয়ে এখানে সভা করেছিলেন ওই সভার পরবর্তী পর্যায়ে সারা কাঞ্চনপুর মহকুমায় সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ছড়িয়ে পড়ে তো আমরা ধরে নিচ্ছি উনারই পরোক্ষ মদত ছিল না হলে তিনি বলছেন না কেন যে 10 ডিসেম্বর যে ঘটনাটা হয়েছে সেটা ন্যাক্কারজনক এবং দুষ্কৃতীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে উনি তো একটা কথাও বলেননি এই পরিপ্রেক্ষিতে তাহলে আমরা ধরে নিচ্ছি উনি সামনে এক কথা বলছেন পিছনে আরেকটা বলছেন উনার অভিলাষা পূর্ণর জন্য আপনার নাম কি বলেছেন
আমি নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক সুশান্ত বিকাশ বড়ুয়া। উনি তো প্রচার করতে পারবেন, উনি প্রচার করতে গেলে উনি ফেরত আসার পরেই তো এখানে বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি হয়, যেটা আমরা প্রমাণ পেয়েছি। রিফিউজিরা যখন খাওয়ার জন্য রোড ব্লক করেছিল মিজোরামে, উনি বক্তব্য রাখার পরেই যে কালো বেশ ধারণ করে কালো পতাকা দেখিয়ে যে 144কে উল্লঙ্ঘন করে গিয়েছিল, ওনার ফিরে আসার পরেই কাঞ্চনপুর মহকুমা অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। আমরা ধরে নিচ্ছি উনি শুধু যান বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য কাঞ্চনপুর মহকুমা। এখন গেলে আপনারা কি করবেন? আমরা কি করব? ওনারা গেলে যান, দেখো ওনার বিরুদ্ধে তো আমরা যা মুভমেন্ট আছে আমরা আইনত ব্যবস্থা যেটা এফআইআর করেছি বিভিন্ন থানাতে। আমরা আমরা কোনো ইনলিগাল অ্যাক্টিভিটিসে আমাদের কোনো সংগঠন কাজ করে না। আইনের আওতায় যা আসে তাই করেছি আমরা, এবং আগামী দিনেও করব প্রদ্যুৎ কিশোরের বিরুদ্ধে। এটাই মঞ্চ মনে করছি। এক, রিয়াং রিফিউজিদের সসম্মানে ওনাদের সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিয়ে স্বভূমে অর্থাৎ মিজোরামে প্রত্যাবর্তন করতে হবে, এবং প্রথম অ্যাসেসমেন্ট অনুযায়ী যে কাঞ্চনপুর উদ্বাস্তু বাঙালিদের যে ক্ষতি হয়েছে তার সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। 3, এখানে একটা ক্যাম্প, স্থায়ী কেন্দ্রের ফৌজ দিয়ে স্থায়ী ক্যাম্প দিতে হবে, এবং 10দা কাঞ্চনপুর মহকুমা সদরে আসার জন্য প্রত্যেক দিন এই রোডে পেট্রোলিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। আর দোষী যে ছিল ওই দিন যে সন্ত্রাসকারীরা ছিল, এখন পর্যন্ত একজনকেও গ্রেপ্তার করা হয়নি। তাহলে কি হচ্ছে? ওনারা সন্ত্রাসী কার্যকলাপ করছে, লুটপাট করছে, আগামী দিনও করবে। প্রশাসন তার কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না। এই কারণে আমরা নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ অতি মর্মাহত বর্তমান প্রশাসনের উপর। আমরা চাই অতি সত্বর এই দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে হবে। উনি সম্প্রীতির কথা বলছেন, আমরা চাই উনি বলুক যে 10 তারিখের যে ঘটনা হয়েছে তা ন্যাক্কারজনক, এবং যে দুষ্কৃতী ছিল ওনাদের গ্রেপ্তার করতে হবে, এবং গভর্নমেন্টের কাছে আবেদন করতে হবে তাদের পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য। তাহলে এই উদ্বাস্তু বাঙালি যারা আছে ওনারা সেটা গ্রহণ করবেন, না হলে ওনারা গ্রহণ করবেন না। ওনারা প্রেস কনফারেন্সেও বলেছেন। আমরা কার কাছে এই প্রদ্যুৎ কিশোর যে 1.5 লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন ও বাঙালি উদ্বাস্তুদের দেওয়ার জন্য, সেটা উদ্বাস্তু যারা লোক ছিল এখানে আনন্দবাজারে, ওনারা ওটা রিজেক্ট করে দিয়েছেন। বলেছেন উনি আগে বলুক যে আমাদের উপর আক্রমণ যে শানিত হয়েছে ওনার পরোক্ষ মদতে, আমরা ধরে নিচ্ছি পরোক্ষ মদতে, সেটা দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করতে হবে। উনি প্রেস কনফারেন্স করে বলতে হবে, এবং গভর্নমেন্টের কাছে আবেদন করতে হবে যে বাঙালি যারা উদ্বাস্তু হয়েছেন ওনাদের সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য। তাহলেই ওনারা এই টাকা গ্রহণ করবেন, নতুবা গ্রহণ করবেন না। এই বলে তারা প্রেস কনফারেন্সও বলেছেন। 10 জানুয়ারি ঘটনাটা হয়েছে 10 ডিসেম্বর 2019-তে। আনন্দনগর কাঞ্চনপুর পাতিমানতে হাসতে হাবাংতে সেন্ট্রাল হাবাংনি বিশিং কক চলাই বেখ্যা অবাহাই জরাও নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ হাইনহাই ত্রিপুরা ওয়ানজনি বিশিং থাंनानै বাগৈ অবতি কক সাইতংখা কক্তমানি বিশিং दै হনে সালাই তংখা হাসিনি মাসুকরং লুকুরা। भारतनि कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्स पार्टीनि बुखातै भारत हा किथिंगै NPR नतुयै नगर नगर थांगै आवायमं अंगै तंगा। बाधानि कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी नि बखाते बाधा किथिंगे NPR नतुयै नग नग थांगै आवायमंगो अंखरजा। हानि मन्त्री बख नरेंद्र मोदी नि हापांनायो लोगो लेखामनि लगे लगे NPR नि काय नि चिसा सुमुंनि सैलाय जतनि नग नग थांगै सगुनि आंथुन आबोबाय जेराव सुमुं न फिरंनाय बरक बुजुबै फिरक्थुन
tamne hanba Asamo NRC ni mungoi NPR ni shimung phirok thani 19 lakh suk borok khemo klaijak hanibai Tripura hasti ni Communist Party ni pakhate nog thangai sisa mungrukja kok awai khlai lukurong bujina ne bagai kholawo ongkhorjak luku lekhamune copy wo kaichi shimung tongnai aborong no kok frek di hne lukurong kok kusarkha CPIM ni adong Amar Chakraborty দেশে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে আমাদের দেশের যে বিজেপি নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার যেই সরকার সিদ্ধান্ত করেছে এবার যে জনগণনার সাথে তারা নতুন করে আরেকটা দলিল তৈরি করবে এনপিআর ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার তাতে 21টি প্রশ্নমালা থাকবে জনগণনায় সাধারণত 10টি প্রশ্নমালা থাকবে এবং আমরা গোটা দেশে সিদ্ধান্ত করেছি মানুষের কাছে যাব যে জনগণনার উত্তর দেব এনপিআর এর উত্তর দেব না এবং এনপিআর এর উত্তর কেন দেব না সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ স্পষ্টীকরণ আমরা একটা লিফলেট করেছি এই লিফলেটের মধ্যে বলা আছে আমরা গোটা দেশে বাড়ি বাড়ি এই লিফলেট বিলি করছি কোথাও ইংরেজিতে কোথাও অহমিয়া ভাষায় কোথাও বাংলায় আমাদের ত্রিপুরায় আমরা বাংলায় লিফলেট নিয়ে গোটা রাজ্যে আমাদের কর্মীরা বেরিয়ে প্রচার করছে এবং আপনারা জানেন ইতিমধ্যে আসামে এই এনপিআর এনআরসির নাম দিয়ে 19 লক্ষ লোককে সেখানে হয়রানি করছে তাদেরকে ডিভোটার করে দেওয়া হয়েছে গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চল জ্বলছে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গোটা দেশেই নিয়ে আন্দোলন হচ্ছে সারা দেশ উত্তাল এই নিয়ে আমরা মনে করি আমাদের দেশের এই নরেন্দ্র মোদী সরকার যখন সর্বক্ষেত্রে ব্যর্থ শিক্ষার দিক থেকে কর্মসংস্থানের দিক থেকে দেশের কৃষকদের স্বার্থ সুরক্ষায় দেশের বৈদেশিক নীতিতে সব দিকে যখন তারা ফেল করেছে তখন মানুষ যখন ক্ষুব্ধ তাদের উপর রাজ্যে রাজ্যে তারা যখন হারছে সর্বশেষ দিল্লির নির্বাচন পর্যন্ত তখন তারা মুখ ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য চমকদারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এই এনপিআর এনআরসি তাই আমরা বলছি যে জনগণনার মধ্য দিয়ে তারা এনপিআর এর তথ্য নেবে এনপিআর এর মাধ্যমে তারা এনআরসি তৈরি করবে এই এনআরসি তৈরি করার মধ্য দিয়ে আমাদের দেশের বহু নাগরিককে তারা ডিভোটার করে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানোর ষড়যন্ত্র করছে এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমাদের দেশের যে ধর্মনিরপেক্ষতার ঐতিহ্য আমাদের দেশের যে সংবিধান যেই সংবিধানে পরিষ্কার করে বলা আছে ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই তারা এই ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব দেওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য তারা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এই যে আমাদের দেশের বহু ভাবনার যে দেশ এর এই বিরুদ্ধে যে বিজেপি সরকার নীতি গ্রহণ করেছে এই নীতির বিরুদ্ধে মানুষকে সজাগ করার জন্য আমাদের এই কর্মসূচি Badhani tabuni hapang lukul lekhamuni bisingte NPR ni Koktwma nanai abuni bisingte ni NRC snam jangnai te bud ugnani manthai sek jangnai tei tongthani mungoi badhani blok snam jangnai হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা আমাদের হচ্ছে তোমার আধার কার্ড আছে তোমার আই কার্ড আছে তোমার পাসপোর্ট আছে অনেক কিছু আবার নতুন করে খাবো আসামে যেটা হয়েছে BJP hapang सबका साथ सबका विकास नि कक सावै लुकरनो चुबाचे रुना बागै आगै फैक्या हाइनेबे बाक्सा नगपुरि तिप्रासर हापंनि प्रधानमन्त्री आवास योजना बुखाक्ति नावबो मानखा फिया नग मानना बागै ताबु बुजागै थंगार क्राय दंना नांखा BJP hapang सबका साथ सबका विकास नि कक सावै लुकरनो चुबाचे रुनानि बागै आगै फैक्या हाइनेबे बाक्सा नगपुरि तिप्रासर हापंनि प्रधानमन्त्री आवास योजनानि बुखाक्ति नगबो मानखा फिया नग माना थांगै ताबु बुजागै थंगार क्रायजा थांनाय फेब्रुवारि 24 सालमानिबो मुंगिया गामि आदि ब्लक नि बिसिं खबजा PMAY नि बुखाक्ति नग मानजाक्ति पासारंनो BJP नि आदंग लिंखा आमचेनि पन्चायत हाबानगो नग मानजाक्ति पासारंनो साजाका नग मानानि हिनके बरंनो 5000 रां माचारनाय हाइकिसे नग नि बागै फाइमा रां माननाय हाइकि केन्सेल अंगै थांनाय गृहजाति पासारक नग गृह हनिसे BJP हाबांबाय नग रजागमानि गृहनि बिसिं BJP नि सामुं तांनाय रंनो आसक रां चारखे तामबाय नग तांनाय हानिबाय केबो आसक रां रना सलिया फिया BJP नि आदंग रं जतनि थानि नग नि बागै फाइमा रांनि बिसिं 4000 खलै रां सानगा तुमुं रां रिया हंके उलोतै रां मांगला खनै साजाखा BJP नि आदंग रबाय अबति कक साजागमानि उलो नग माने तिप्रा सारो बेंक नि रां तिखलै पायै 4000 रां याफरि माकावखा BJP नि आदंग रंग लुकुरंनो चुबाना बागैसे हापां नग तांनानि बागै रां रमानि फिया रां मानानि बागै BJP नि आदंग रंनो रां माचार मानो गसिवैनाय मालिया तं कुसुं तिप्रा सारो हानिबाय थांनाय नैजिनि साल मारिबो कक्तुमनि बिसिंति ब्रक जाया खाजागमानो सागा बरो नारंगमानि बबा हाय नारका बरक सुंना का सावा संग म पार्टी सिं फाइनानि पार्टी फाइन खलायनि सिनो जों थामहिन खायमानि नरक जों रिसि नरक मानो जों रियाखे नरक मास मांगला खामो जों नरang 5000 सान मानि गाय जों 2000 जरा पन्ना टान नरक दर कष्ट खायो न
him thang kaya nangon nong ni cycle thog ro gat bedan nangon kai bihe da pan na de man hi ga sebagai sing mani maya 4000 pan mari nai nong mo 4000 riang kai nong ni tai pore bota rang bo sing tai diarrhea nong kai rang ma mana ni tukma ekon na lok khari nai nei sap Lukurang mo coba na bagi se hapang nok tangan ni bagi rang rumani pia rang mana ni bagi BJP ni atang rono rang macar mano go shiwina Malia tong kosong ti prasaro hani bai tangnai neji ni chal mari wo Koktwma bisinti borok jaya khajang mano saga abri sacha kaya sini no uttom debrma mongoi BJP ni atang rok bai chakma gato BJP ni party haban nogoi ni bujakha Tangai tamo samung khaimal jare uttom debrma bujagi thongrok kalai ma tongkha bini khuktin kharai nei di বিস্মা ক্লাইম কারণ হিংকাই 19 তারিখ যে সিনি পঞ্চায় মিটিং ডাকা পড়বি ডাকমা পরে जों যতছি নক মানাই থাঙ্গই পঞ্চায় জমা খা আউন পরে মিটিং গো সাকা পড়বি নরক তাম হিন নরক নক মানা মুসুং হাंकाय 5000 5000 जों রাং মারি বাইনে हांकाय আবই हांकाय নক নক কেনসিল থাंबाय जों दै सेमे यानसो আউন পরে हांकाय যত পালগো সিলাইকা kau 2000 3000 teh di mana nama model langsung mangala engkai ceng awat sekai nong mari engkai sih nok bahagi sari mana nih hing jotono salai beka awan pore engkai poro tia seno pas dari Malia taha jotono kan nong maran nai awu di Maria engkai norok nong nok kincin thangbai sinai hing nong rang hap tong hayo tung teh sema jeng pura rang daya hing awan pore engkai mia sakma gapta anoringka porbi phone khaika yang sakma kara tin jakma phainai yakani nok cancel thanai phaiya hangkai akok saburang kai ang thangka thangma pore ang mekar dogana tungwa asu tang pore kem por bi uskuri salo goi thangka angkai nyo ana nuhur jakkai nyo bon hingka hageri ni ang jak borong tlang thangka lama pore chu yang kuna hingmari kok saranya ni tlang pore angkai borok probit develop masa berarti kai monondon develop masa borok kuna tlangai jemon ano last ke bulakha bulake oro rogo tabu bo sabake oro rogo ekdom tamor koi maya tabu ang tong BJP party office ukologo je mon khai bor ano sasti kheleka ke bo kriya jaga bor ano butha sapai khemu ang jodi khari phime bor ano butharu ekdom khape gang sirkhok lage waisa ke bo nila kriya jaga bari kri abon pore gang khari soro ba song haya abon pore gang jori ga saur nai bega ni ani nok bo manjak iko simen bo na hajak tongo tabu kamlok to khabi me palar to tak bakya motamuti no hangga tabuk o 30,000 mamani borno 4000 dinani hingga te 26000 mantang khai magran tabu emne 4000 agri mari rakha hangga te 26000 sera 26000 mantang pala datang nai rod datang emne kha ikong simin no khoi na harka tak oke abon dengin kang obbo jama pore hingga ang doktor thangai medical khaijaka bithirok pakyate ode mode bithirok boma muya khor angkringai ngawan pore khang thana wa affair khain thanga khain thang pore engkai thana ro yasa gya mongya kami adi mongya kami ni thana ro yasa gya engkang telamara thangai rikha riya pore to tau borong sai manse nai abang je affair khain ni mongya thana thanga thangmani ang affair rikha an affair yasa gya bro tamu janing bobo bro ang to mongya PS ni andar kalayu ngau boba kya ne obo affair nomor yasa gya angkha abo tang sai mangar liya obo honi 11:30 baji khana o tini horta honi 11:30 baji khana engkai ang no sa ka bo nang obai ke tesa media ro tui obai khai mani judi te waisa nang obai kam khai engkai no ekdom kathang nar ge hem bar sa lai porbi sai no sar ke phun khaya engkai ani to recording nang mang kamu phun ro bo dam kom ni jinis ba khainar malia recording khainja khari mang kamu abo borok to kaisa BJP ni BJP party ni borok jelai borok kaisa borok so ba ke singno jon sadran ba ke butok khai to hangkai borok si dul ton na singno nga borok so ba ke sasti khai to jon sadran nang no hangkai sing ba ke abo tonglai manai ani bum kho uttom kwar deborma ani para angka badrai para village nga flori ATC village thana mungya kami adi block mungya kami PS
Nok Mungia Kami Adi Blok, Holodia Edisi Blaze Badre Kami Wo, Bufani Mung, Robia de Burma Tabu, Bot Hongra Glaza. Bujang Manote Mungia Kami Tanawo, Pula Kokshisama Tanka, Pia, Efer Nesazaglia, Hanibai Telemura Tanawo, Efer Kananaka, Bujang Mani Shalo, Bushazalano, Bahake Bujaka, Te, Tamuro Unka, Utom de Burmani Bupa, Robia de Burmani Koktwma Kranegi. Ang Mia Tangmani Karon Gake Bobonyo. Bini রেশন কার্ড জেরক্স খাইয়ানি নি থাঙ্কা ব এরপরে খে ব जोंखौनो खै आसुगलाय तंखा तंलाय मानि गलो बनो ताउ उतमन tlangै फाइग्रा देहि tlang थांखा tlang थामने कुनो लाइगलाक्सिन दङ अलखै बिजेपि नि अ जे पार्टी अफिस बकल tlangै से बुलायै आकय अलखै आं खानामाने आं पार्टी अफिस बकल tlangै बरंनो जे ताम खाइलायका बुलायखा तकलायखा ओंखाय आं मनहुरै आं कुनो खायनि नार्भास क्लास आं कुनो खायनि मदनि लियांगा आं खारैसे मा तंसु ओंखाय आफुसानिके आं सुजु अरबो ओ साइकेल बुनि साइकेलनि गनाङै सुट किजा किजिक थांखा आन साकबारसो आं खारिमा दंरासु ओंखाय आबनो मिया बाहायके आबो हिमानि बर नुगलिया बियां खार थांलाय बेके तासा आं रितु नायखे बरनो बें थामके हाय बें खार थामके बर नुगलिया एरपरे के जों थानाबो थांगा थाना थांमानि अरबो आबोथ मंगिया गामि पिएसओ क्लाइया कारण बाके हिंदी आयां केमनि आयां नारस बर जे गथनांगौ हकाय आबो तेलेमरा आन्दारस पिएस आन्दारस थांगै कागज रेडि आ जागाव सेहनि जों आरनि फिरगै तेलेमरा थानानि गनो कागज रेडि खा tlangै बनो गरो रिसिभ रगनाबै ओ स्लिप रगनाबै अंगो ओइतु खैका माने डॉक्टर बो फुनगै बिथि ब्राइडक पाइमारिखा ओंखाय खुनजरग दकुमांखा ब ताबुक ब अते बंगो बकुग्रग गुचिरग बुआरक के साजाक तमयो ओंखाय खुनजरग ब खुनु खना यांजाक दं खाकलाबो ब गुचिरग रिजाक हाइनबागै ब ताकिजा langmarok किसा सास कष्ट रं दं आबु ब थंगरक माने बिनि थंगरक लायै ब कुतुलमा yang दं आबनो दैको ताबो जे बीजेपी नि जे आदंरक बरकसे सुनो लुकरनो तुइदुल तंगनिबा बरकसो बहायके जनगण नक खुंसा मानन दिगि थांमै से आबसे केलांकारि खाय बर बु गाय रां आरो मनाबो खाय बेनिफिशियारि रखे बाहायके सलिनाय बाहायके तंनाय बरक आबनो बाहायके सलिउसन खायमान आबनो लुकरनो आं कयजौ आनि गामि हिंगाय बासक्रा तैसा ब्लक खायबा मंगिया गामि ब्लक आरडि ब्लक हिंगाय आनि जे उस्तायनो जा खायतो फुटबल खिपुर गाव पन्चायत मुंखौ असित कुमार देवर्मा बीजेपी तिप्रसोनि हामारिनि सावै सबका साथ सबका विकास स्लोगान दखा बोर्ड माने कप्लाय बो अंखा फिया बोर्ड माने पाइ कप्लाय उन्दी पाइमेन उलो ताबो बोर्ड नै तंग कसंति पासारंग सांनाय खायतंखा हाइके मन्त्रि बखराक चौकीदार हने सांनो सानाय हाइके लुकुरनि हामारि खायनाय ते मुरंनाय सुमु आजजताबो लुकुरनि खुगा Koktwma All Tripura Diploma Engineers Association Bukakti Field Chitam Lukugutum Pandak Pajaka Sukanta Academy Auditorium Koktwma All Tripura Diploma Engineers Association Bukakti Field Chitam Kutumla Panda Klajaka Agotula Sukanta Academy Auditorium Swrangchati Musunga Chengirka All Tripura Diploma Engineer Association Chief Advisor to Panchakraborty Kongnathani Boshaka Shalkologramo Diploma Engineer Shabok Talang Thani Rajarok Slajaka 1988 Businessime 1993 Bishijura Shabok Talang Thani Jeraja Tomani Abanatasha Cheng Pirike Diploma Engineer Norjangmani Katina Hineshaka Hapane Thani Oboti Norjagi Tomonati Mokol Kacham Nanai কিভাবে কেন করা হয়েছে বা কি আমাদের প্রত্যেক মানে 2 বছর পর অর্থাৎ আজকে অল ত্রিপুরা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের 13তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলন তথা 16তম সম্মেলন আজকে মূলত ইঞ্জিনিয়ারদের দীর্ঘদিনের বঞ্চনা এইগুলো নিয়েই আলোচনা আমাদের ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমাদের ইঞ্জিনিয়ার বন্ধুরা যারা আমরা অল ত্রিপুরা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্সের সদস্য এবং সদস্যরা আছেন তারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন আজকে অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্সের সেক্রেটারি জেনারেল ইঞ্জিনিয়ার MM রাজবংশী মহোদয় উপস্থিত আছেন ওয়েস্ট বেঙ্গলের SDEA সেক্রেটারি ইঞ্জিনিয়ার সমর দাস তাছাড়া আমাদের সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার রাখাল মজুমদার আমাদের মুখ্য উপদেষ্টা ইঞ্জিনিয়ার তপন চক্রবর্তী আমাদের আছেন
আজকে আমরা এই ব্যাপারগুলো নিয়ে বিগত দিনে আমরা যেই বঞ্চনাগুলো আমাদের হয়েছে তার বিষয়ে আমাদের আলোচনা করাই মুখ্য। আমরা আগামী দিনে যে নূতন সরকার এসছে ওনাদের কাছ থেকে আমরা সহযোগিতা পাচ্ছি এবং আমরা আশা করব এই সরকার আমাদের যে বিগত দিনের বঞ্চনাগুলো আছে তার সমাধান সূত্র একটা করে দেবেন, এই আশাটা নিয়েই আমরা আজকে এখানে সমবেত হয়েছি। আপনার নাম? আমার নাম ইঞ্জিনিয়ার দীপঙ্কর বর্ধন রায়, আমি অল ত্রিপুরা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক। Koktwma laimngo bono karim manjaka asupang Rakhal Chandra Mozumdar, Engineer Rojina Chaudhary, Topon Chakraborty, Somar Dasno Khobu Ekubunda. Joratogini rung nogo frungnai rok thangya haini bai kamini chirai rok bahaike leka porani sep manai jarao midday meal ni chamung maya haikena kaham sep sap manya woi hanang pinang ke noritoni ja hachu kamini tiprasarok Jorathogai rung nogo frungnai rok thangya haini bai kami amchini srai rok jaike leka porani sep sap maya jarao midday meal ni chamung maya haike mang kaham sep sap maya woi hanang pinang ke noriton ja hasu kamini tiprasarok Khoi hangkoni mungya kami ISO khobja kalai bosti JB rungnok 1980 bisho songchajak ashuk kasam o rungnok phia tabsak jora o amjayo kaham lama kre khun phrongnai rok kaham ke rungnogo thangya buma bufa songbo boloni mukitang thaikitang phalise bisana pojanani master rok talowa shawani se thango srungnai rok phungnai rok no nujani bagai rungnogo thangliya haikimang lekha pora kaham srai rok phano lekha pora yakri ma tongo hunai kok siljamuk o amchani tipasorongni marung dal alu rok hapang bai jago pia jura thagi srai mo songo chala jagya Ajal lama kure mukting thakiting phalise bisana poinani nukhung pusinani abuni perese lama bo hamya nzra tibo kaham kure hapang rinai hunmang tini shib jora maya hapani sep sap hunai amchani borok shaka Chin para master phaya Cerekam ka pori maya hasa rohi ma pori mi khangandri tadai ma pori ruo kari tu hone tinda basa mi khang ma phaliyo mi khangandri ma tanai ga cerai pori maya basa ja kanai pan tongu salok pori maya ka saba mai dumi mane ba kisgrita mai dumi lairi mane nu salok man ka ji mane ya di ba cerai ka hampa ji maya ta salok si maya ka pori o mi khang tong bono garau thang mi khang phali busula mana ba ba Kamu niji da sana ni cerai ronda ko beto berina ni masa waisa rau payu waisa da pai wani rau payu ka pai ni pai ka bu cerai ko soi thang payu cerai ba dong payu ka bra payu thang ku no masa waisa pai ma la ta ma kam cerai bu malai paya sasra rau bu masa ro munuk sau ya sastra bu kure hingga Sasro baya bro payani guni na hayong pa payani bagino bro sosoi pay to ka sasro ba payong ya bro malai pay kisiri songnai buri wo ka kisiri songnai ra songoi cherai monoi to sa ka ba bro malai pay songnai ra bu song ya ripainai ra buri pay ya ripainai ka bu manam pa si thang la ba dal pa si sung alu asai thang dai lo sawi thang ai ka ta pa si tong na ro bisi mai ro jom thu khai thang somai mate saria somai mate khania kanu serai ba kre yong ka jan jar je misen ganri phale phano phustera o da payu rang bai mang ka baksa pore maya mo sogi maya ma tong payu misen phale chana ba la ma phale ba sumana ni hon ekta duita ba je oi bazar ma thang gari kering bagai gari slaben bagai lama hamiani bagai lama phan mangkha ba taisa subida rong lama bu maya kuat tibu subida rong ya wai wa thang ji ya rong manu muski bu te manu wa te pam tu ka te ka ham da mana ka bu maya rinai mang na bu ka ruburi ya wai wa thang phai nai phai jak phero abon sung ba Dili to Deborma Kisuriang Ukumarai paran
Pasingte Mungshaban Antone Kok Unka 29 Kishnupur ADC Village Mungia Kami Adi Bloko Khobjak Chamur Tishawo Tonai Lukorok Tab Shakjora Amtani Emily Maka Mugia Kun Hor Kutugono Hatiwo Mukitang Palane Bagay Onkuna Nango Chongmani Sekang Neta Akorok Payo Bot Chanane Bagay Ton Kosong Tipa Saroba Kisha Sedom Mano Kagawi Rutarla Yo Tipa Sap Neta Adong Rongno Pia Budman Pake Sring Ingza Bot Chanaido Jasa patuna phano puto chai malia tabuti prasaro hanibai amchani MLA Otul Debromono kok kusarkha kisasel thangai nasinani bagai जोंबा अमो लामा कुरमा गरै बलं मैगोथों फन फालायनो चावजों इंगे हरनि तिनता दिगराव बासावै लांगाव पजा दावै बोरै रंकेबा लांगाबाय हरो चला रंकेबा बसा दावै रुजुरु बांग्रा वाइसा बख्र वाइसा खलाई दुखु बिमा तो कायानो चिनि इंगे ताइकिसा पार्टी हनै नेता फेताराव बहायनो फायो बुध बस कांगले फायो मीटिंग मिছিল के एमएलए फाइनाय तामो फाइनाय हाय अंगनाय वाइसा उइसो आबो कमबके वाइसा उसुजरा फाइखौ मुराजा असु जागवा हायके फाइदि ब्रन सुजुग सुबिदा जिमेनाय जों पानी मा थांजाव नेता फेताने कावखनाका किसा दे हामारि द मानो हनै इंगे आबो बुध दिबायदि हनै बुध दिबाय कचां बुध दिबाय के बुध माने थामरके लेर बुया माखाबो नुया ताय पार्टी साथी के मीटिंग सिटिंग हाय फाइदि रे बुध माने का जानजल सिरिं चुपचाप प्राय मंगे बाजाराव थांमा हांगा तो एमने 8टा 9टा दिगिरन के आम्बासा थांमाबो आमहायनो जों बिसिरबाग थांमानि हांगा मैगोथों कमबके फामानि गोबां मैगोथों ओ गान्द्रै मैखोनि सिकतनि सिकामबो आइ गरैबा तमाला खलायनानि इंगे बलं मैखों गान्द्रै तलांगे जम्बनगर थांमारंग तो प्राय 12टा 1टा आबो थाङैबो अरो लान कतर नखारचा आरो मुरानसि अरो हातै पारा सकायनानसि प्राय 10 11 टाका नगद फाइना हांगानो 2टा 3टा रावसि ओंइ थां माने समय तौलासि खसे स्लाबिया समय तौलाबो कसेगो थबो थाङा आमहायराव ओंता 10 थनिस माहिनो 12 किलोमिटार राव कानाय I-50 इन हामारि मानथों नायथों तामो गाबा बरो दा नायनो तामोंनो बमहांनो आबोनो जोंबा बियां साबनो कबागबा हामनो साबनो कबा हामिया जोंबा बनो कबागबो हामिया जोंले जों चिनो अरो चिनो गामियाव लामा कमा पाने जों आसा बरसा खलायसिमिया जोंनि मानगोनां बरम गोनां अतुल देब्रमानो एमएलए दाबो इंगे बनो नायफाय कुलफाय इंगेबा हामो लामा कुमानि बेबस्था रावखायगेबा हामो जोंनि बलके मंगे गामि पोस्टबो आरोनो पिएसबो आरोनो इंगे आनिबो मुंगे काजलमनि कलय इंगे पारानि बुमंगा तो कलय पारा थांनाय 2015 बिसिव बखौ मिनति कलय बसाय बिश्व कुमार कलय मालखं लाहार पातिबो याक चमनि ताबसक जरादै हासे हापनि मुसाफान चुबाचो मायाखुन रुनाय हनमां आसुक बिसि हरगा याक यासा गृततिनो लांगा हरै हासुक पाखोगै तिखोगै मानुंग तामनि हनबा ओ आमचायो लामातै दैनि काहाम साब गरै ताइ हापांबायबो रोजागिया का आं अबतै जियो याबाताय खायना बिक्రైबा आं तामला खायना मा खाव जेसे हासाल फामा खाव एमने से येबो या साबा 2-3 घन्टाराव नाङै थां समयका लामा बो हासाल तैसा निसे खावै तिसाय तो फायनानि हिंका कुआबो गरै बरबो मुसि बिखि द तंग तामो तंग आम तिराव नं जों नङै मा तंग सिनि कर्मवो जे खालायमा बा लामा बो गरै कारेन्ट बो गरै दैनि बो सुबिदा गरै जों हमहायका मा जले फाय ताकलाय खाताय सि सेमानि सिमिसि जों रेगा बो माया कोनो बो माया सिनि पारा रेगा हनाय गोस गरैखा मानाय हनजागो माया बैहाय नक बो माया हुक बो माया बाता बो माया हायकान हाय टेम टमखा चले तं आन सलाखा बो बुरा बैहाय सरजार बो सिजा जाया गां बो हाय नागे बो मै थं खलय फालय साय तं माबा ताबा कोनो बो मार करे हाय नो ओ बुरा खेखे काम खायमा बाय जालाय तं मायाखौ रिनाय ला हना रोबरिया कोनो बया के बोचेरै बोरिनाय गरै
2015 ani ang accident nongo jak bai mani hingka 2015 tabo bosor 2020 phai tongkha 5 bosor pura kai tongkha ta phanchi ano ke bu ki sosiari rinai bu koroi kuno bu koroi थांनाय हिमनाय हिंगा बहाय मानाय खलाय रिनाय हिना कायसे बु खलाय रिनाय करै कुनो बु करै हिंगा बर' मानजाने आं बहायनो आसो बैहाय सरसार बु थांनाय आसला बरक बुंया बर' तमानि अफिस बु जागासिया बो अफिस सारबाय मालायनो नां बुसिया कुनो बुसिया गाहायकान मा तंखा ता ताय सिने मंखा एडिसि एरिया कलायो हिंगा गखा सिने अरनि एमएलए हिंगा कृष्णपुरनि हिंगा तामो आं बुसि बुमुरावबो मान थायाबा साना ब्रं थायाबा बयनो सामा खानामानि तामो अतुल देब्र मादहन तामो नि किसा खानाव आं बनि मोखां हमनि काहामका चेहरातनो सुनुगियाखो ता पर्यन्त नुगियाखो आगे बुत बुला फायो नै खानाव हायबा नां बैहाय नखार थाया हिम थायाबा आगेराव हिमि दंफान ताबो हबो हिमलाया तो थांलायाबा सेबो सिनियाखो काहामकला ताफान आं बनो मोखां बनुयाखो बर'बो दं बर'बो साइस मैया खांता पर्यन्त को आनि याक बुकरै नायदि ताफान मां बाताबो माया हायखान चलै दं यासो बायनो समयबा मैखुनबो तानखा नौसेबो तानखा दैबो खका आमतैखान दं हुगा हु किसा खलायकाबो बोसो सेरबासो खलायमा हाय यासो बाय तांबो बोसो खायमानन मिनाति कलय बैसु कुमार कलय अबो जागानि बुमं सामल पारा कलय बस्ति हिनजागो chongmari phayo chongmari thango phiati prasa amsayo chongmari jorawo botchane ti prasa netorok thangpano chongmari paikhe bogi thangjak bayo haine bai ti prasa netorok bufuru bone kogruma muk thangkhanyo hnei tinisik joratuk nasikjak hasik kamni tongnai tongkosok ti prasaro एदिसि चंमारि छामपाय फाइलेरु बदया कमाबो चया अंगरु omhaina simna dongare hatu IPF ni join panda khajaka o join panda CPM ya kare khongsi sini nukuni boro dokchinui IPF ti bo banaramkha borno lamsoka IPF ni ages mongol diplomatic MLA bishokitu IPF